Roman script ni Sanmungo Haino Srangsalo Agartala Circuit House Bwskango Khadumani Phunukha TSF Paithago Rungbedek ni tagi fangni aro thangai Roman script ni Sanmungo deputation yafarka TSF ni hasteo jamaro Shalkolongma romoi kokbrok language na Roman script by sejangna ni bagai shanlaimani hasteni Tripura srngsrangnai rok fiaba taubo kokbrok no Roman script by sejangna ni bagai goshimung rea ko haste habang abon bagai beleng no Srangsalo kalaijak tabo hasteni Tripura srngsrangnai rok abon bagai Roman script ni Sanmungo Haino Srangsalo Agartala Circuit House Bwskango Khadumani Phunukha TSF Manjaka TSF ni General Secretary Hamalu Jamatia, TSF ni Kasam GS John Deborma, TSF ni President Somrat Deborma no khobui Dalpidal College ni joto rungsrangnai rok. Abun yaglo kok tuma thumnai rok ni Sanmungo kok sanani thangai hasti ni opposition party ni leader Onmes Deborma ni shakthar mungbai TBC te CBC board exam ni question paper rok tabuk Roman script by sijakmak bagai belai no khatungjak mani kok shaka TSF ni General Secretary Hamalu Jamatia. Abun yaglo botai bosaka question ni firok mungrok bo Roman script by no ruthung rungsrangnai rok abun ulo kebung faike TSF logio tongnai hinai nero nukhana jeng Chini clear demand jeng government te TBS no pass khaine we want our student to write a paper in Roman script and we have placed in the table of secretary and president even in the past year so Chini clear message omono tongnai students rock nirok je first script by phana borok question paper print khaiting let it be Bengali let it be Roman Chini clear nironi Khorang sang khanaga Roman script by nirok paper soidi mangsasak issue khangke we are there to stand and if the TBSC is not making a clear decision of which script to write for question paper TSF will stand with the student and we will go for a greater stride or a movement we don't compel us to take this step so how many clear messages can I and students my dear students don't be scared we are there for you all let it be for TBSC CBSC so nirok baitong asana Chini message tong norok de dawak malai phemani ke bosok tamrok ni chaka naidi borok to chungno gedengma salongani thongoi tong they are doing a blame game why is a government sana hai ke bot chung we don't know who is controlling them but our message is clear Chini student rok Roman script by question borok answer makhaiting Chini message omon clear ton abun yaglo kok tuma thumnai rok ni Sanmungo kok sanani thangai TSF ni Kasam GS John Deborma shaka Exolo sung tini thaimani ke sung saimano ko borom ni demand Roman script ni bagai jeta sung abo Roman script no sung kintu already Tripura sorok adopt kaina paikya RTI ni moti sunu already 99% no University of je pori toma jaga Roman script that means Tripura sorok already adopt kaina ka Roman script no sini script hisabe no awan bailo sungtam khakya 2022 sung already memorandum jak Tripura photo even director of Khorang minority languages SCRT versus jak যেগুলো টেক্সটবুক প্রিন্ট হয় জায়গায় তো only in Bengali script হাইনে বাগাই Roman script এবং প্রিন্ট হয় টেক্সটবুক না হলি সিং রজাক অলরেডি ডাইরেক্টরেট Khorang other minority languages SCRT তাই কোশ্চেন পেপার না Tripura তো Roman script বাই প্রিন্ট খালি নি জাক আর কিন্তু সম সাইমানো আম তারপর বড় তাম সুগাম তিনি ফলো আপ খালি নাই বড় প্রিন্ট খাইয়া তামাকে সুন সাইমানো গভর্নমেন্ট কোনো পলিসি করে bos kibai khainai kintu bor tabuk agi chimlu program illegally babe print khai dong illegal babe illegal je Bengali script chimi illegal babe print khai dong ani bagai sing tini follow khainai no dotoni print khai logi nora dak sawai malai na bagai thagai sing tabuk secretary Tripura board ni awan par sing kok borok na other minority language department ni director malai nai apore SCRT bai tabuk
जों टिप्रा फट' थायो मालाय गानाय आवन परे जों मालायै बंनि आपडेट तामो समायनाय कारण परीक्षा गानाय दं बुसकांगो स्टेट गभर्नमेंट पॉलिसी गिरयो बरके बागे बांग्ला स्क्रिप्ट बाय प्रिंट खादिन बं सभा अधिकार खा आमा फुली इलीगल प्रिंट खाके बोर्ड टॉपिक तामागे टिप्रा डिमांड के रोमन स्क्रिप्ट से सो मास जदि पॉपुलेशन पब्लिक से डिमांड के रोमन स्क्रिप्ट के नों बिनि एगेंस्ट थांनाय गभर्नमेंट पॉलिसी किरबो नों इलीगल बाय प्रिंट खायो आमा बो जागा सहि गया हानि बाय सामनो र दिनि चेकअप फॉलो खाइन थां दङ तामबागै जों अलरेडी क्वेश्चन पेपर सेटअप खालायनो साजा रोमन स्क्रिप्ट बायबो बर' खालाया आमाय खालायना आं थुं बर' परीक्षा बुसकांगो टिप्रा पटलि दं हानि बागै हा ना बर्ड साव जों आसो बर्ड थांनि बर्ड माले दं जों नमन क्लाइ माले ना टिप्रा पनि सेक्रेटारि बायबो जन जागा न तबके आसो पाब्लिक रोमन खानायया फलो खायमानि जागा आमो साव कुनिया बर' कॉर्पोरेशन बाय दं सुबा कॉर्पोरेट बाय दं बर' थांबाय पाइथागो रोंबेदेंनि दागिफांनि आर'आव थाङै रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो डेपुटेशन याफारका TSF नि हास्टेयाव जमारक राजखरावलिन सिमि सालसंनि कक थुमचिनि खरां Welcome to the biggest shopping festival in your city, 9th International Universal Expo. প্রথম 8 বছর ব্যাপক সাড়া জাগানোর পর এবছর ইউনিভার্সাল অ্যাডভার্টাইজিং এর উদ্যোগে এবং অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে এই এক্সপো চলবে 5ই জানুয়ারি থেকে 23 জানুয়ারি 2024 পর্যন্ত রোজ দুপুর 12টা থেকে রাত্রি 9টা অবধি যেখানে আপনি পাবেন থাইল্যান্ড, আফগানিস্তান, টার্কি, বাংলাদেশ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের নানা আকর্ষণীয় এবং আনকমন সামগ্রী থাকছে বিশাল ফুড কোর্ট এবং প্রতিদিন জমজমাট কালচারাল ইভেন্টস তাই 5ই জানুয়ারি থেকে 23 জানুয়ারি পর্যন্ত আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে 9th ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোতে সকলের সাদর আমন্ত্রণ রইল।